Danas pravimo prirodni lek za čišćenje bubrega i mokraćnih puteva. Ako vas muči peckanje pri mokrenju, imate česte urinarne infekcije i bakterije u urinu, ovo je pravi recept za vas. Bez hemije i štetnih dodataka, potpuno je zdrav i prirodan. Samo 4 sastojka i manje od 5 minuta pripreme. Uzimajte 1 kašiku svakog jutra na prazan stomak. Već posle 7 dana osjetit ćete prve rezultate. Ostanite sa nama i pogledajte kako da korak po korak napravite ovaj moćni prirodni lek. Odmah krećemo sa pripremom recepta. Prvi sastojak za danas je limun. Ubacit ćemo 1 sveži limun u manju činiju i nasuti vodu sve do vrha. Dodajemo kašiku sode bikarbone i ostavljamo da odstoji par minuta. Dobro ćemo istrljati ceo plod. Na ovaj način uklanjamo prljavštinu i moguće tragove pesticida sa kore. Kora sadrži obilje antioksidanasa, a posebno izdvajamo bioflavonoide, koji pomažu pri smanjenju upale u mokraćnim putevima i štite ćelije bubrega od oštećenja. Osim toga, limunska kiselina iz ploda deluje kao prirodna zaštita od stvaranja bubrežnih kamenaca. Nakon ispiranja, limun brišemo ubrusom i on je sada spreman za dalju upotrebu. Sada skidamo krajeve i sečemo limun na kolutove. Pa zatim na sitne kockice. Ako naiđete na košpice, izbacite ih. Limun ima i blag diuretski efekat. Podstiče mokrenje i pomaže telu da izbaci višak vode. Također, deluje antibakterijski, posebno kod urinarnih infekcija poput Escherichie coli, dok istovremeno jača imunitet i ubrzava čišćenje organizma. Izmerit ćemo 100 grama iseckanog limuna. Toliko nam je potrebno za ovaj recept. Sljedeći sastojak u našem receptu je peršun. Koristit ćemo list i koren. Ubacit ćemo u manju posudu najpre list, a zatim i koren i sipamo vodu sve do vrha. Sada ćemo sve to zajedno što bolje oprati od svih nečistoća. Nakon pranja, osušit ćemo koren i listove na papirnom ubrusu. Prvo seckamo listove peršuna. List je bogat vitaminima K i C, koji pomažu kod smanjenja otoka i podržavaju zdravlje mokraćnih puteva. List peršuna štiti bubrege i pomaže pri detoksikaciji. Sadrži i snažne antioksidanse koji pomažu u zaštiti bubrežnog tkiva. Od listova možete napraviti i čaj od peršuna, koji se pokazao kao odličan prirodni lek za izbacivanje viška tečnosti i čišćenje bubrega. Nakon listova prelazimo na koren peršuna. Sečemo ga na tanke kolutove. Koren sadrži etarska ulja, flavonoide i kalijum. Zahvaljujući njima ima snažno diuretičko dejstvo. Pomaže izbacivanje viška tečnosti, smanjuje zadržavanje vode u telu i podržava rad bubrega. Ova kombinacija lista i korena odlična je za one koji se bore sa nadutošću, oticanjem nogu i visokim pritiskom. Peršun pomaže i kod jačanja imuniteta i sprečava anemiju. Izmerit ćemo sve to na vagi. 90 do 100 grama peršunovog lista i korena je sasvim dovoljno za ovaj recept. Stigli smo do sljedećeg sastojka, a to je domaći prirodni med. Sasvim je svejedno koju vrstu meda koristite. Mi smo koristili bagremov med. Med ovdje ne poboljšava samo ukus, već donosi i lekovita svojstva. Posebno se dobro pokazao kod urinarnih infekcija i hroničnih problema sa bubrezima. Sipamo med na vagu i merimo 100 grama. Med je poznati kao prirodni izvor energije
a pomaže i da se organizam lakše izbori sa upalama mokraćnih puteva. Sljedeći sastojak u receptu je maslinovo ulje. Za ovaj recept koristimo hladno ceđeno, ekstra devičansko maslinovo ulje, jer je najzdravije. Sada ćemo izmeriti maslinovo ulje na vagi. Potrebno nam je nešto manje od 1 decilitra. Maslinovo ulje omogućava bolju apsorpciju hranljivih sastojaka iz limuna, peršuna i meda, čime se dodatno pojačava efekat ovog prirodnog leka. Svi sastojci su spremni za dalju pripremu. Ubacujemo ih jedan po jedan u blender i počinjemo sa blendiranjem. Kada se spoje limun sa korom, koreni list peršuna, med i maslinovo ulje u ovu kompaktnu smesu, njihovo dejstvo se višestruko pojačava. Sada presipavamo naš prirodni lek u čistu staklenu teglu sa poklopcem. Za doziranje koristite malu kašiku. Dovoljno je uzimati po 1 kašiku svakog jutra na prazan stomak 7 dana za redom. Čuvajte teglu u frižideru kako bi lek ostao svež i pun hranljivih sastojaka. Ako želite da izvučete maksimum iz ovog prirodnog leka, pogledajte sljedeći video. Ova 2 recepta se kombinuju zajedno. Kliknite na ovu sliku i pokrenite video. Napišite nam u komentaru iz koje zemlje nas pratite.